Muna sir, kiss muna, kiss. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Iyo. Yan, what's up mga pips, moto trips. So movie rider na naman tayo mga pips, no. So dito tayo bandang Dalandanan mga pips, may pasahero na tayo dito. Ayan, dito si ma'am eh. Ayan, sabi niya ma'am is papunta na raw siya, papunta na po. Ma'am, ilan po? Shower cup ma'am. Ito po. Ah, di ba siya naligo? Okay. Ah, last week pa. Oo ma'am. Ha? Ah, gumagana yan. Hello ma'am, hello. Oo. Okay. Kiss muna sir, kiss muna, kiss. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Iyo. Sir, may camera sir ah. Ay, vlog natin. Ah, sir. Okay lang upload natin. Anong channel mo kuya? Ito sir. Auto trips. Kiss pa nga tayo, para maganda sa Isa para sa pakis, isa pakis. Sige ma. iwan na lang kasi ako dito na walang kiss. Dito tayo. Okay na po ma'am? Ready na. Sige po. Sana all sweet.